والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد صاحب المقام العظيم وصاحب الخلق العظيم، النور المبين، من افتخرت به السماوات والأرضون ومن اشتاقت له الجنان السبع والأرضون. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي جعل الله سبحانه وتعالى الفرح به قربة من القرب، بل هي أعظم القرب، الفرح بالحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا كان عليه عمل السلف الصالح، يفرحون بشهر ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند دخوله، ويجتهدون في الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتزداد أرواحهم شوقا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالشوق إليه سبحانه صلى الله عليه وسلم هو شوق لله سبحانه وتعالى، والمحبة له صلى الله عليه وسلم هو محبة لله سبحانه وتعالى. فكانوا من حين ما يدخل الشهر يظهرون الفرح والسرور وإكثار من الصدقات وإطعام الفقراء والمساكين وتفريح الأطفال والأيتام وقضاء حاجات الأرامل، إذ من أجله صلى الله عليه وآله وسلم تكرم الأيتام والفقراء. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ازدهرت الدنيا بميلاده، فالفرح بميلاده قربة عظيمة. فكان السلف يفرحون، حتى كان في بلد إندونيسيا المباركة يسمون هذا الشهر، ما يسمونه شهر ربيع الأول، إنما يسمونه شهر الدين، لأنه ولد الدين. من هو الدين؟ محمد، حبل الله المتين، الذي أمرنا الله بالاعتصام به في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله من؟ حبل الله هو حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالله يقوي رابطتنا بهذا الحبل المتين، ويشرح صدورنا وينور قلوبنا بالنور المبين، نور الأنوار وترياق الأغيار وفتاح باب اليسار، سيدنا ومولانا محمد المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'bad. Kajian kita mulai sore hari ini, dan insya Allah dalam beberapa hari ke depan insya Allah akan fokus membahas tentang sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk sementara waktu kajian yang asal kita pending dulu. Jadi kita rubah, kita membahas tentang sirah Rasulullah SAW, dan ini adalah episode pertama. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus Nabi teragung, rahmat untuk seluruh alam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bergembira atas kelahiran beliau, bergembira atas kelahiran beliau, atas wujudnya beliau. Ini adalah ibadah, bukan hanya sekedar ibadah, bahkan ibadah yang sangat agung fadilahnya, pahalanya. Oleh karena itu amal ulama salaf soleh itu seperti ini. Jadi ulama salaf itu dari dulu sampai di setiap generasi itu mereka selalu bergembira atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah datang bulan kelahiran beliau, itu bulan Rabiul Awal, mereka sejak malam pertama masuknya bulan Maulid, mereka itu selalu menambah bacaan sholawatnya. Jadi diperbanyak sholawatnya, tiap hari sudah memperbanyak sholawat. Tapi kalau sudah masuk bulan Maulid, salaf itu akan menambah banyaknya sholawat kepada beliau untuk menambah kerinduan roh mereka kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Merindukan Rasulullah ini pada hakikatnya adalah merindukan Allah. Mencintai Rasulullah hakikatnya juga adalah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama salaf itu sejak hari pertama masuk bulan Maulid itu akan berusaha menyambutnya dengan gembira, memperbanyak sholawat, ibadah, sodakoh,
memberikan kebahagiaan kepada anak yatim, membantu kebutuhan orang-orang janda yang tidak mampu. Ini mereka lakukan. Tujuannya untuk apa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tujuan yang lain. Dunia ini menjadi bersinar, bercahaya berkat apa? Berkat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bergembira atas kelahiran beliau ini adalah merupakan ibadah yang sangat besar pahalanya. Di Indonesia ini, di banyak daerah di Indonesia ini, bulan Maulid ini tidak disebut dengan bulan Rabiul Awal, tapi disebut dengan Syahruddin, bulan agama. Karena apa? Karena agama lahir di bulan Rabiul Awal ini. Agama lahir di bulan Rabiul Awal ini ditandai dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah inilah yang merupakan hablullah yang dimaksud di dalam Al-Qur'an, di dalam firman-Nya, yaitu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah secara totalitas. Apa tali Allah? Tali Allah tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah memberikan kebahagiaan yang besar dalam hati kita atas wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah menerangi hati kita dengan cahaya, percikan cahaya beliau yang cahayanya begitu terang benderang. فالفرح به صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم القربات. قال الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفضل الله بل أعظم فضل على هذه الأمة هو نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للملائكة، رحمة للإنس، رحمة للجن، رحمة لكل الخلائق. رحمته للطائعين يزدادون إيمانا وطاعة وإحسانا. رحمته للعاصين شملتهم لم تعجل لهم عقوبة معصيتهم في الحال، بل أمهلوا ببركته صلى الله عليه وسلم. كل عاصي يمهل 6 ساعات. إن تاب قبل 6 ساعات يقول يأتي ملك السيئات بيكتب، يقول ملك الحسنات أنظره لعله يتوب إلى الله، له يرجع إلى الله. 6 ساعات. فإن تاب لم تكتب عليه سيئة، فإن مضت 6 ساعات ولم يتب ويرجع إلى الله يقول ملك الحسنات لملك السيئات اكتبها عليه سيئة واحدة كفانا الله شره، كفانا الله إياه. شوف رحمة رب العالمين ببركة الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم. رحمته للعاصي أجلت عقوبتهم لعلهم يمهلوا فيتوبوا ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى بندم والإقلاع والتوبة النصوح لله سبحانه وتعالى. رحمة للكافرين يعبدون غيره ويسيئون إليه سبحانه وتعالى ولا يعجل لهم بالعقوبة لعلهم أن يؤمنوا ويرجعوا ويتوبوا إلى الله من هذا الكفر والضلال المبين، ويرجعوا للإيمان بالنور المبين ويدخلوا في دين الإسلام ويؤمنوا بالله الرحمن الرحيم ويشهدوا بالرسالة للرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Sekali lagi beliau menjelaskan bahwa bergembira atas wujudnya Rasulullah SAW ini adalah ibadah yang teragung. Dan ini diperintahkan oleh Allah sebagaimana di dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah dengan fadl dari Allah, anugerah dari Allah, dan dengan rahmatnya Allah hendaknya mereka bergembira. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk bergembira atas anugerah yang diberikan oleh Allah, atas rahmat yang dicurahkan oleh Allah. Bergembira atas anugerah dan rahmatnya Allah itu lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan selama ini.
Apa yang dimaksud rahmat dalam ayat ini? Yang dimaksud rahmat dalam ayat ini tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam firman-Nya yang lain, "Wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin." Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmah. Jadi rahmah ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat untuk siapa? Rahmat untuk seluruh alam, untuk malaikat. Malaikat mendapatkan rahmat berkat beliau. Untuk manusia, untuk jin, dan untuk semua makhluk Allah, mereka mendapatkan rahmat. Tidak ada satupun rahmat yang sampai kepada mereka kecuali berkat Nabi Muhammad SAW. Beliau rahmat untuk orang yang berbuat taat, mendapatkan pahala yang besar berkat beliau. Semakin semangat untuk menambah ibadah dan taatnya berkat beliau. Beliau juga rahmat untuk orang yang ahli maksiat. Apa bentuk rahmat Nabi kepada orang ahli maksiat? Yaitu orang yang ahli maksiat di zaman Rasulullah SAW setelah kelahiran beliau tidak langsung dihukum oleh Allah, tidak langsung disiksa, tapi diberi kesempatan dulu. Barangkali dia bertobat, akhirnya kembali kepada Allah menjadi orang yang lebih baik. Ini semua orang yang maksiat. Jadi setiap orang yang maksiat sejak kelahiran Nabi Muhammad SAW, setiap orang yang maksiat tidak langsung dicatat amal buruknya oleh malaikat kiri, tapi dikasih kesempatan selama 6 jam. Jadi ketika ada orang yang maksiat, siapapun itu, ada orang maksiat, maka malaikat kiri akan mencatat, hendak mencatat dosa yang dilakukan itu sebagai amal buruknya pada buku catatan masing-masing. Tapi selalu ditahan oleh malaikat kanan. Tunggu dulu, jangan dicatat amal buruknya. Tunggu sampai 6 jam. Nah, kalau sebelum lewat 6 jam orang ini bertobat, maka tidak jadi dicatat amal buruknya itu. Jadi setelah orang itu maksiat, maka selama 6 jam tidak dicatat oleh malaikat kiri, ditahan oleh malaikat kanan. Harapannya apa? Agar supaya bertobat. Kalau bertobat tidak jadi dicatat. Tapi kalau sampai lewat 6 jam orang ini tidak bertobat, maka malaikat kanan menyuruh malaikat kiri, sudah, sekarang catat. Satu kejelekan, satu maksiat, jangan banyak-banyak, satu maksiat saja. Berkat siapa ini? Setiap orang yang maksiat mendapatkan rahmat yang begitu besar, tidak langsung dicatat dengan harapan dia bertobat. Ini tidak lain berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga rahmat untuk orang kafir. Orang kafir ini nyembah selain Allah, kurang ajar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak langsung dibinasakan, ditunda. Barangkali dia bertobat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah, dikasih kesempatan. Ini juga berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibtahajat al-ard biwujudihi بوجود أفضل مولود برز لهذا الوجود سيدنا ومولانا محمد الحامد المحمود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الدنيا كلها مظهر من مظاهر الفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل والآخرة كلها مظهر من مظاهر الفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذ يوم القيامة يريد الله سبحانه وتعالى ليظهر فضل حبيب محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق، على الملائكة المقربين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الخلائق أجمعين، عندما يأمرهم بالتماس السؤال. يأتون إلى آدم: أنت أبو البشر، فيقول: لست هناك، لست لها، لست أنا صاحب هذا المقام. وهذا المقام المحمود قد وعده الله الرب سبحانه وتعالى لحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الحبيب المحبوب، لكن أراد الله أن يذهبوا عند آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، وهكذا يطوف على الأنبياء والمرسلين، وكلهم يقول: لست هناك، لست أنا صاحب ذلك المقام. إنما صاحب المقام هو سيد الأنام. لماذا ما أتوا له من الوهلة الأولى إلى عند الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله أراد إظهار عظمة هذا النبي الكريم، إظهار فضله،
لا يظهر هذا الفضل والنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا في يوم القيامة. أما في الدنيا ما حد عرف حقيقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما حد عرف حقيقة إلا خالق محمد، عرف محمد. أراد أن يظهر الفضل العظيم والفخر لحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هو صاحب الفخر المؤبد. من؟ النبي المحبوب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه wasallam. Bumi ini menjadi indah gara-gara kelahiran beliau ada di atas muka bumi ini. Seluruh dunia ini, dunia seisinya, ini sebenarnya hanyalah merupakan madhar dari madhar kebahagiaan atas beliau Nabi Muhammad SAW. Bahkan akhirat juga demikian. Akhirat ini hanyalah sekedar madhar dari madhar kegembiraan atas Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini di dunia ini belum yang tampak, jadi keistimewaan, keutamaan yang tampak di atas muka bumi ini baru sekelumit, baru sedikit. Jadi keistimewaan, keagungan Nabi yang sebenarnya di atas muka bumi ini tidak diketahui oleh siapapun. Karena yang ditampakkan oleh Allah, keagungan beliau yang ditampakkan di atas muka bumi ini, di dunia ini hanyalah sedikit. Karena itu tidak ada satupun di atas muka bumi ini yang mengenal beliau, kecuali penciptanya, yaitu Allah SWT. Siapapun, orang terdekat beliau, tidak ada yang mengetahui hakikat keagungan Nabi ini. Kalau selama ini kita puji-puji dengan sifat yang begitu agung, begitu mulia, itu baru sekelumit, sedikit dari keagungan yang ditampakkan oleh Allah. Karena itu tidak ada satupun orang yang mengenal beliau di dunia ini, kecuali penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menampakkan keagungan beliau yang sebenarnya nanti di akhirat. Dan ini yang disebut dengan istilah al-maqamul mahmud, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau, di mana beliau keagungannya ditampakkan oleh Allah di hadapan seluruh malaikat, seluruh manusia, seluruh jin, seluruh para nabi dan rasul, seluruh makhluk. Keagungan beliau akan tampak nanti di akhirat. Ketika apa? Manusia ada dikumpul, seluruh makhluk nanti dikumpulkan di akhirat. Mereka kebingungan, gelisah, tidak tahu mereka ini akan masuk kemana, nasibnya nanti kemana, apakah diberi pahala, kenikmatan, atau akan disiksa. Semua orang kebingungan. Akhirnya orang-orang itu berbondong-bondong datang ke Nabi Adam untuk minta pertolongan, minta bantuan. Nabi Adam mengatakan, ini bukan wewenangku, aku tidak sanggup untuk membantu kalian. Setelah datang ke Nabi Adam, mereka akan datang kepada Nabi Nuh. Jawaban Nabi Nuh sama seperti Nabi Adam. Mereka juga datang pada Nabi Ibrahim, lalu Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, dan mereka keliling pada nabi-nabi yang ada. Jawabannya semua sama seperti Nabi Adam, ini bukan wewenangku untuk membantu kalian, aku tidak sanggup. Dan akhirnya, pada akhirnya mereka seluruh makhluk akan datang memohon, meminta bantuan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah kemudian Allah menampakkan keutamaan beliau. Oh, ini urusanku, ini jatahku, ini urusanku. Akhirnya Nabi membantu, memberikan pertolongan kepada mereka, dan di saat itulah seluruh makhluk yang ada yang dikumpulkan oleh Allah akan memuji beliau. Nah, di situ akan betul-betul tampak keagungan beliau yang hakiki. Di dunia tidak ada. Di dunia hanya sedikit saja yang ditampakkan oleh Allah. Karena itu di dunia ini tidak ada yang mengenal beliau kecuali penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. آخر شيء بعد أن يطوفوا على الأنبياء والمرسلين يأتون إلى الحبيب الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم فينهض ويقول أنا لها أنا لها، لأن الله قد وعده المقام المحمود. ما هو المقام المحمود؟ مقام يغبطه الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون، يغبطه أهل الموقف كله في يوم ترتعد فيه فرائص جبريل وميكائيل سادات الملائكة، فلا تسمع صوتا هيبة للمولى سبحانه وتعالى. ما يقول نفسي نفسي حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقول أنا لها أنا لها. فينهض فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم
ويأتي ويسجد لله تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى سيدة. قال يلهمني الله سبحانه وتعالى مثاني، أي محامد لله ليست هي مني على بال الآن، لكن يلهمني الله سبحانه وتعالى إياها في تلك الساعة، فيحمد الله مثاني عظيمة بإلهام من الله سبحانه وتعالى، فيبقى سائد. ولهذا سمي محمد صلى الله عليه وسلم صاحب السيدة. بعض ساداتنا الصوفية يقول اللهم صل على سيدنا محمد صاحب السيدة. إيش من سيدة هذه؟ السيدة التي تشفع للخلائق في المقام المحمود يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، حيث يتبرأ الأنبياء والمرسلين، فيسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيبكي السائد ويحمد الله حتى يسمع النداء من المولى سبحانه وتعالى، فيناديه الحق ارفع رأسك، اشفع تشفع، وسل تعطى. هذا هو المقام المحمود الذي أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع وعد الله أن ندعو له بذلك بعد كل أذان، بعد أن ينتهي المؤذن من الأذان. فلهذا قال من أجاب المؤذن وقال مثل ما يقول ثم سأل لي الوسيلة فقد وجبت له شفاعتي، ودام والصلاة القائمة آل سيدنا محمد الوسيلة درجة في الجنة لا تكون إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والفضل والدرجة تعالى الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود. هذا هو المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بعد كل أذان سنة أن تأتي بهذا الدعاء. من أجاب المؤذن وقال مثل ما يقول وأتى بهذا الدعاء فقد وجبت له شفاعة سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الفخر المؤبد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجب علينا أن نغار عليه من أي شيء، من كل من أساء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أساء لشخصه أو أساء لوصفه أو أساء لذاته أو أساء لدينه، فكل إساءة للدين إساءة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عندما تقام المعاصي جهارا هذه أكبر إساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا آمر ولا ناهي تكلم، ما في غيره عند الناس. نعم إذا زاد سعر البترول، إذا زاد سعر شيء من الطعام قاموا وخرجوا مظاهرات، أو نقصت المرتبات حق الموظفين خرجوا في المظاهرات، لكن علنا الربا علنا يعمل والزنا علنا يعمل، ما خرجت مظاهرات. إذن هم راضين بالإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يهمهم إلا أمر دنياهم، ولا كان يهمهم أمر دينهم لكانت المظاهرات لأمر الدين فيصلح له الله سبحانه وتعالى لهم الدين والدنيا، لكن أساءوا في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المسلمون أساءوا في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا وعموما، فجاء الكفار رأوا أن المسلمين لا يبالون بنبيهم لأنهم باعوا دينهم بعرض يسير من الدنيا، فجاءوا وأساءهم إلى الدين، ثم تطور بهم الأمر حتى أساءوا إلى ذات سيد المرسلين وإلى صفات سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يتكلم أحد في ذلك، ولم تقم غيره لحاكم من حكام بلاد الإسلام، لم تقم غيره. لذلك ونحن فخرنا من، كنزنا من، ذخرنا من في الدنيا وفي الآخرة؟ محمد الفخر المؤبد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تنازلنا ولم نغار على هذا الجمال الأعظم والنور الأكرم فما فينا خير لا في دين ولا في دنيا والعياذ بالله. الله يردنا إليه مردا جميلا ويشرح صدورنا بما شرح بصدور عباد الصالحين، ويوفقنا لنصرة هذا الدين ونصرة النبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين بالأقوال والأفعال باللسان والجنان والبنان يا رب العالمين، ويهلك كل من أساء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم، وكل من ساعد في إساءة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله يقصف أعمارهم ويهلكهم بددا ولا يبقي منهم أحدا بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبجاه هذه الليلة ليلة ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله يحصيهم عددا ويهلكهم
ولا يبقي منهم أحدا يا رب العالمين. Tadi diceritakan bahwa nanti ketika ada di mauqif, semua orang akan keliling pada nabi-nabi terdahulu, pada Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain, untuk meminta bantuan agar supaya Allah segera memberikan keputusan kepada mereka, menyelamatkan mereka dari siksanya. Tapi semuanya tidak ada yang sanggup, dan akhirnya mereka datang pada Rasulullah SAW. Terakhir kali setelah mereka keliling pada nabi-nabi terdahulu, dan ternyata semua nabi jawabannya sama, mereka tidak ada yang sanggup, terakhir baru kepada Rasulullah SAW. Kenapa kok mereka ini, orang-orang yang ada di mauqif saat itu, kenapa kok tidak langsung pergi ke Nabi Muhammad saja? Kenapa kok masih keliling dulu? Allah menghendaki demikian. Jawabannya adalah karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Kenapa? Dengan begitu akan tampak dengan sangat jelas betapa agungnya Nabi Muhammad SAW. Di saat seluruh nabi-nabi, seluruh rasul-rasul yang ada sebelum beliau, semuanya mengatakan tidak sanggup, dan semuanya mengatakan nafsi, aku mikir diriku, aku tidak sanggup membantu kalian. Semua nabi, semua rasul jawabannya begitu. Padahal ketika di dunia tidak ada orang yang menyayangi umatnya mengalahkan sayangnya rasul kepada umatnya. Tapi bagaimana ketika di akhirat semuanya menyatakan tidak sanggup dan semuanya mengatakan nafsi, aku mikir diriku, kecuali Nabi Muhammad SAW. Ketika orang-orang datang berbondong-bondong kepada beliau, apa yang dikatakan oleh Nabi? Bukan nafsi, bukan aku mikir diriku, analaha. Oh, ini urusanku, biar aku yang ngurusi. Akhirnya setelah orang-orang datang memohon kepada beliau untuk segera meminta kepada Allah keringanan, akhirnya Nabi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan arasy. Bersujud, dan kemudian beliau memuji kepada Allah dengan pujian-pujian yang sangat agung yang diilhamkan oleh Allah pada saat itu. Nanti di akhirat akan diilhamkan oleh Allah. Ketika Nabi menceritakan ini pada para sahabat, Nabi tidak tahu pujiannya itu seperti apa. Pujian ini nanti akan diilhamkan oleh Allah pada saatnya. Pujian yang sangat agung yang tidak pernah terbersih di dalam benak beliau sebelumnya. Beliau bersujud dalam waktu yang dalam beberapa waktu, dan beliau memuji Allah dengan pujian yang sangat agung, dan beliau terus bersujud. Sampai akhirnya kemudian ada panggilan dari Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad SAW, angkat kepalamu, katakan apa saja akan aku dengar, mintalah apapun akan aku kabulkan, berilah syafaat kepada siapapun akan aku kabulkan syafaatmu, akan aku terima syafaatmu. Ini adalah keagungan yang sangat besar bagi Rasulullah SAW. Oleh karena beliau bersujud inilah kemudian sebagian ulama ahli tasawuf menyebut beliau dengan sahibus sajdah. Sebagian dari mereka bersolawat kepada Nabi, jadi ya Allah, tambahkanlah selalu rahmat dan takzimmu kepada pemilik sujud. Sujud yang mana ini? Ya, sujud ketika di bawah arasy ini. Yang dengan sujud itu kemudian dibukalah pintu syafaat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji, yang sangat diinginkan oleh seluruh makhluk yang ada. Yang dimana ketika itu beliau dipuji oleh seluruh makhluk yang ada. Inilah yang dimaksud dengan al-maqamul mahmud, yang biasanya kita meminta kepada Allah setiap selesai adzan agar supaya Allah memberikan al-maqamul mahmud ini kepada beliau Rasulullah SAW. Dalam salah satu hadis Rasulullah pernah bersabda, siapa yang mendengar adzan kemudian menjawab adzan, sebagaimana aturan yang sudah maklum. Jadi siapa yang mendengar adzan kemudian menjawab adzan, dan setelah selesai menjawab adzan kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma rabb hadhihi tamma wa salatul qaimati sayyidina Muhammadin wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajat al arfiyah wa ba'tsul maqamal mahmud alladzi wa'tah. Lah, siapa yang berdoa dengan doa ini maka pasti akan mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah SAW. Karena itu kita diperintahkan jangan pernah kita mengabaikan suara adzan. Kalau ada orang adzan dijawab, hentikan aktivitas sementara, jawabi adzan, kemudian berdoalah dengan doa yang umum yang hampir semua muslimin hafal doa itu. Jangan pernah meninggalkan doa ini. Kenapa? Dengan Anda istiqomah membaca doa itu, maka Anda akan
dipastikan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Yang dimaksud wasilah di dalam doa adzan itu adalah kedudukan atau tempat istimewa VVIP yang ada di surga yang tidak akan didapatkan oleh siapapun kecuali oleh Rasulullah SAW. Jadi tempat khusus istimewa bagi beliau, itu yang dimaksud wasilah. Adapun al-maqamul mahmud ya tadi itu, kedudukan yang terpuji yang sangat diinginkan oleh seluruh makhluk yang ada di saat beliau membantu seluruh makhluk yang ada untuk bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad ini adalah kebanggaan abadi bagi kita umatnya. Karena itu wajib bagi setiap muslim untuk ghirah, untuk cemburu, untuk marah ketika ada orang yang kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Baik kurang ajar kepada zat beliau, atau kurang ajar pada sifat-sifat beliau, atau melecehkan agama beliau. Ketika ada maksiat yang dilakukan terang-terangan, ini adalah pelecehan terbesar kepada Rasulullah SAW. Kita tidak boleh diam. Jadi pelecehan kepada Nabi bukan hanya mencaci diri Nabi, bukan hanya mencaci sifat-sifat Nabi, tapi adanya maksiat yang dilakukan secara terang-terangan kemudian tidak ada yang mengingkari, ini adalah pelecehan terbesar kepada Rasulullah SAW yang harus kita lawan itu. Jangan hanya kita ini ribut, kita ini demo unjuk rasa besar-besaran ketika harga bensin naik, ketika harga bahan makanan naik, tarif dasar listrik naik, atau ada pengurangan gaji di bawah standar UMK misalnya, atau ada pengurangan uang pesangon. Ribut gara-gara urusan uang pesangon, urusan gaji buruh, ribut. Kalau ada Nabi dilecehkan, tidak ada ribut. Ini menunjukkan bahwa orang Islam yang seperti itu, mereka hanya mementingkan urusan perut mereka dan tidak peduli dengan pelecehan kepada Rasulullah SAW. Orang yang seperti itu lisan halnya mengatakan bahwa dia rela Nabi dilecehkan. Yang penting bayaran saya jangan dikurangi. Yang penting uang pesangon saya jangan dikurangi. Yang penting hak saya sebagai buruh jangan dikurangi. Nabi dilecehkan silahkan. Lisan hal mereka mengatakan begitu. Dan beliau tadi mengatakan seluruh orang Islam saat ini semuanya hampir melecehkan Rasulullah SAW dengan ketidakpedulian mereka kepada agama Nabi. Yang umum maupun yang khusus, kata beliau, umat Islam yang ada saat ini hampir semuanya melecehkan Nabi Muhammad SAW. Karena inilah akhirnya orang kafir berani melecehkan Nabi. Kenapa? Orang kafir melihat orang Islam ini tidak peduli urusan agamanya. Mereka melecehkan sendiri agamanya, mereka melecehkan sendiri nabinya. Karena itu mereka berani terang-terangan melecehkan zatnya Nabi. Kenapa? Mereka setiap hari melihat kok pelecehan yang dilakukan oleh umat Islam. Jadi mereka tidak ada segan-segannya. Jangan salahkan mereka ketika mereka tidak takut, tidak segan untuk melecehkan Nabi. Kenapa? Kita setiap hari melecehkan Nabi Muhammad SAW. Itu. Dan baru saja kita melihat betapa ada orang kafir yang berani dengan kurang ajarnya melecehkan Nabi secara terang-terangan. Dan bagaimana kemudian respon umat Islam? Apakah ada pemerintah yang menuntut orang yang melecehkan Nabi? Silakan kita lihat pemimpin umat Islam di seluruh dunia. Adakah presiden yang menuntut orang yang menistakan Nabi ini? Tidak ada satupun. Di seluruh dunia tidak ada yang melakukan itu. Nah, ini adalah apa? Jadi lisan halnya mengatakan bahwa mereka ridho Nabi dilecehkan. Karena itu kita memohon dengan barokah malam ini, malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, semoga Allah membinasakan semua orang-orang kafir, orang-orang yang kafir yang telah melecehkan Nabi Muhammad SAW, atau membantu orang kafir untuk melecehkan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah mengurangi umur mereka, menghabiskan umur mereka, dan tidak menyisakan mereka satupun. هذا النبي محمد الرؤوف الرحيم الذي من آمن به آمن بجميع الأنبياء والمرسلين ومن استهزأ به استهزأ بجميع الأنبياء والمرسلين ومن أساء إليه أساء لجميع الأنبياء والمرسلين فلا يحمله إسلام ولا تحمله يهودية ولا نصرانية، بل هو يبقى من المنبوذين، بل لا يتجرأ على ذلك ذو عقل سليم ولا رأي حكيم، ما يتجرأ على ذلك إلا أحمق غبي.
أراد الله سبحانه وتعالى إذلاله في الدنيا وفي الآخرة عذاب أليم. هذا أويس القرني عندما جاء إليه سيدنا عمر وسيدنا علي يقول لهما: أهلا بأمير المؤمنين وبوصي وابن عم رسول الله، من أعلمك بهذا؟ قال: أعلمني العلي الخبير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما سيدنا عمر وسيدنا علي: إذا أنتما رأيتما فاطلبوا منه أن يستغفر لكما. فقال: من أكون أنا أن أستغفر لأصحاب رسول الله؟ عندما أخبرهما أنه منعهم من الوصول إلى النبي، آمن بالنبي ولم يتمكن من الوصول إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، منعهم من ذلك بره بأمه، أدرك المقام العظيم ببره بأمه، وكشف الله له الحجب حتى عرف أمير المؤمنين عندما سلم من الصلاة فاستجابها لهما بالترحيب ونطق بأسمائهما قبل أن يتعرف عليهما: من أعلمك بنا؟ قال: علمني العليم الخبير، الله سبحانه وتعالى. فأبى ذلك، قال: هكذا أمرنا رسول الله. فدعا لهما بدعاء الحسن. فماذا كان جواب؟ فقال: ما عرفتما من محمد إلا ظله. قال: ولا أبو بكر الصديق؟ قال: ولا أبو بكر الصديق. ما عرف محمد إلا رب محمد، إلا خالق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عرض عليه سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شيء من المال وأن يأتي إليه، فقال: الموعد هناك، اللقاء هناك عند حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا اشتاقت أرواحهم وقلوبهم. هكذا السلف الصالح عندما يدخل شهر ربيع الأول يبتهجون ويفرحون، كما يقول الحبيب علي حبشي: معنا فرح بالنبي عسى علينا يدوم في الدنيا والبرزخ والآخرة. هذا شهر الفرح، شهر ربيع الأول. يستقبلون السلف الصالح بزيادة في أوراد من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لهم أوراد كثيرة من الصلاة على النبي محمد في سائر الأيام والليالي، لكن إذا دخل شهر ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يزدادون من الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما ينتهي شهر ربيع الأول إلا وقد حصل لهم الرؤية لذلك الجناب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، فيخبر كل منهم صاحبه بما وقع لهم من الاجتماع بهذا الجمال الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم بالنور المبين الذي رؤيته في الدنيا ألذ شيء في الدنيا، رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النعمة العظيمة. فمن يحجب عن هذا الجمال إلا شقي والعياذ بالله. من يرى هذا الجمال ويسمع بهذا الجمال إلا وينشرح صدره. من لم ينشرح صدره فذاك هو الشقي والعياذ بالله. الله لا يجعل فينا شقيا ولا محروما ولا مأثوما ولا مأزورا يا رب العالمين. Nabi Muhammad SAW ini, siapapun yang beriman kepada beliau otomatis berarti dia beriman kepada seluruh Nabi dan Rasul. Sebaliknya, siapapun yang menghina Nabi Muhammad SAW atau menistakan Nabi Muhammad SAW berarti dia telah menistakan seluruh Nabi dan Rasul. Orang yang menistakan Nabi Muhammad SAW maka dia bukanlah Muslim, bukanlah Yahudi maupun Nasrani. Dia tidak punya agama apapun. Kenapa? Ya tadi itu, orang yang menistakan Nabi, menghina Nabi, berarti dia telah menghina seluruh Nabi dan Rasul. Terus ikut siapa dia? Dia orang yang enggak beragama. Dan tidak ada yang berani menistakan Nabi kecuali orang-orang yang bodoh dan tolol, yang memang oleh Allah dikehendaki untuk menjadi orang yang terhina di dunia dan dipersiapkan azab yang sangat pedih kelak ada di akhirat. Dulu itu ada salah seorang tabi'in yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Uwais Al-Qarani. Beliau ini sebenarnya hidup di zaman Nabi, tapi tidak punya kesempatan untuk bisa bertemu dengan Nabi. Beliau pernah kepingin pergi
untuk menemui Nabi, tapi dia mengurungkan niatnya karena apa? Karena repot ngurusi ibunya. Ini anak yang sangat berbakti kepada ibunya, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk bisa bertemu dengan Nabi. Tapi dengan baktinya kepada ibunya ini, dia mendapatkan keistimewaan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan pujian yang sangat luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi ketika masih ada di atas muka bumi ini, ketika masih hidup di atas muka bumi, Nabi pernah berpesan pada para sahabat, termasuk Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, kalau nanti suatu hari kalian ketemu dengan Uwais Al-Qarani, maka mintalah istighfar. Jadi mintalah kalian doa pada dia. Ini sahabat disuruh minta doa kepada tabi'in. Padahal sahabat ini keistimewaannya sangat luar biasa. Apalagi ini bukan sahabat sembarangan. Ini sahabat yang pilihan. Semua sahabat pilihan, tapi ini pilihannya pilihan. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali dipesan oleh Rasulullah, nanti kalau ketemu Uwais Qarani, mintalah doa padanya, mintalah istighfar. Dia suruh mintakan istighfar untuk kalian berdua. Akhirnya Sayyidina Uwais ini, dan Sayyidina Uwais ini orang yang kasyaf, kedudukannya tinggi dan kasyafnya sangat luar biasa. Berkat apa? Berkat baktinya kepada ibunya. Pernah Sayyidina Uwais ini sebelumnya tidak pernah ketemu dengan Sayyidina Umar, dan tidak pernah ketemu dengan Sayyidina Ali. Beliau ini hidup di daerah yang sangat terpencil. Suatu hari Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ini pergi ke tempatnya Sayyidina Uwais, mau ketemu Sayyidina Uwais. Waktu itu Sayyidina Uwais sedang sholat. Setelah salam dari sholat, selesai dari sholat, Sayyidina Uwais langsung menyapa Sayyidina Umar. Selamat datang wahai Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Selamat datang wahai orang yang mendapatkan wasiat khusus dari Rasulullah SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali kaget. Dari mana kamu tahu kalau aku ini Umar bin Khattab, aku ini Amirul Mukminin, dan ini adalah orang yang wasinya Rasulullah, itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Uwais mengatakan, aku dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasyaf yang sangat luar biasa. Berkat apa? Baktinya kepada ibunya dan berkat kecintaannya, kerinduannya yang sangat luar biasa kepada Nabi, walaupun beliau tidak pernah ketemu Nabi. Itu. Akhirnya setelah itu Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar menyampaikan keinginannya bahwa beliau berdua kepingin dimintakan istighfar kepada Allah. Sayyidina Uwais enggan, waduh, tidak pantas, masa saya mintakan istighfar untuk pembesar sahabat seperti Anda berdua, tidak pantas. Tapi akhirnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali mengatakan pada Sayyidina Uwais, kami diperintahkan oleh Rasul untuk itu. Kalau kami berdua ketemu engkau, kami disuruh minta doa padamu, untuk minta doa istighfar. Akhirnya Sayyidina Uwais menuruti keinginan beliau berdua. Kemudian Sayyidina Uwais mengatakan satu kalimat, Anda berdua, wahai Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Ali, ini adalah dua orang yang sangat dekat luar biasa kepada Rasulullah. Kata Sayyidina Uwais apa? Anda berdua, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini orang yang sangat dekat luar biasa pada Rasulullah, keluarga Rasulullah, menantu Rasulullah, dan orang yang sangat dekat sekali. Anda berdua, Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, tidak mengenal Rasulullah kecuali bayang-bayangnya saja. Jadi kalian belum mengetahui hakikat Rasulullah. Anda berdua, Anda seluruh para sahabat tidaklah mengenal Rasulullah kecuali bayang-bayangnya saja. Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar bertanya balik, kalau Abu Bakar bagaimana? Abu Bakar juga begitu. Hatta Abu Bakar, kata Sayyidina Uwais. Sayyidina Abu Bakar pun orang yang sangat dekat Rasulullah, tidak mengenali Rasulullah, tidak kenal pada hakikat Rasulullah kecuali bayang-bayangnya saja. Lantas siapa yang mengenal Nabi Muhammad? Tidak ada yang mengenal hakikat Nabi Muhammad, kebesaran hakiki Nabi Muhammad, kecuali pencipta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Umar sebagai Amirul Mukminin waktu itu menawarkan untuk memberikan sejumlah harta kepada Sayyidina Uwais ini, karena Sayyidina Uwais ini orang yang sangat fakir, gitu. Menawarkan sejumlah harta. Beliau menolak. Enggak, kita nanti ketemu lagi di sana. Akhirnya di akhirat kumpul lagi ada di sana. Sekarang nggak usah. Jadi nggak mau beliau dikasih sejumlah harta. Kemudian salaf, ulama salaf itu kalau sudah datang bulan kelahiran beliau, yaitu bulan Rabi ini, mereka akan sangat bergembira dan akan meningkatkan ibadahnya, sholawatnya. Mereka punya wirid yang sangat banyak. Setiap harinya
Begitu juga wirid sholawat kepada Rasulullah sangat banyak sekali. Tapi kalau sudah bulan Maulid lebih ditingkatkan lagi, lebih diperbanyak lagi sholawat, khususnya sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Dan di akhir bulan tradisi salaf itu mereka saling cerita kisah pertemuannya dengan Nabi, kisah mereka melihat Nabi, saling cerita, mereka semuanya saling bergembira. Kenapa? Karena memang sangat merindukan Nabi Muhammad dan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Ya pantas saja mereka saling bercerita, berbagi cerita kisah perjumpaan Nabi di dalam bulan Maulid itu. Nah, seperti dalam salah satu bait syair Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Simtud Durar. Beliau mengatakan ma'ana farah bin Nabi asa alaina yadum fid dunya wal barzah wal akhirah. Gitu. Aku sangat bergembira, kata Habib Ali, dengan wujudnya Nabi Muhammad SAW. Dan aku berharap kegembiraan ini selalu langgeng di dunia, di alam barzah, dan sampai nanti ada di akhirat. Orang yang punya iman ketika mendengar tentang kisah Nabi, pasti hatinya akan menjadi lapang, dia akan senang. Kalau ada orang mendengar kisah Nabi kok hatinya biasa-biasa saja, ini pertanda ini orang celaka. Waliyadzubillah. Wa yajtami'una fi syahr Rabi' al-awwal jami' bilad al-Islam min al-muslimin farhan bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi lailat miladihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فما من بيت ولا من مسجد ولا من مصلى إلا ويقرأ فيه سيرة ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة رضاعه وسيرة معراجه تبركا بقراءة سيرته في شهر ميلاده صلى الله عليه وآله وسلم. فيجتمعون لذلك، وهذه الاجتماعات تعقد لنداء روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتحضر في تلك المجالس، فهي دعوة لهذه الروح العظيمة وللإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالأهل يجتمعون، ما من بيت على عمل السلف الصالح إلا ويجتمع أهل البيت، خصوصا في كل واحد في بيته في يوم العيد، وهي عيد الأعياد، عيد ميلاد النبي محمد، عيد الأعياد. شهر الميلاد هو شهر الدين، ويوم ميلاده هو المماثل له، فهم يحتفلون باليوم المماثل فهو عيد الأعياد. إذ لولا ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ما عرفنا عيد ولا عرفنا صلاة ولا عرفنا صيام ولا عرفنا شيء إلا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيجتمعون على قراءة مولد خصوصا وعموما، فيظهر عليهم في مساجدهم، في معاهدهم، في مصلياتهم، في بيوتهم من بركات صلى الله عليه وآله وسلم ودخول الرحمة والبركة عليهم من الشيء الكثير، ويحس ذلك في القلوب، خصوصا لمن كان له قلب سليم ولا يحمل الغش والبغض لأحد من الخلق أجمعين، فإنه يظهر عليه سر ونور من نوره صلى الله عليه وآله وسلم. فالله ينور قلوبنا بنوره صلى الله عليه وسلم، وبصرنا وبصائرنا بنوره صلى الله عليه وسلم، ويصلنا بذلك النور يا رب العالمين، ويحيينا على محبته ويميتنا على ملته ويحشرنا في زمرته في عافية وسلامة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia di malam kelahiran beliau, yaitu malam ini, artinya hari tanggal yang sama dengan tanggal kelahiran beliau, yaitu pada malam ini, itu seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia berkumpul sebagai bentuk kegembiraan menyambut hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Di setiap rumah, di masjid, di musola, selalu di seluruh negara-negara Islam dari dulu itu dibacakan sejarah beliau, sejarah masa kecil beliau, sejarah Isra Mi'raj beliau. Ini tujuannya adalah untuk mendapatkan berkah sebanyak-banyaknya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Pembacaan maulid ini diadakan untuk apa? Ada beberapa tujuan. Di antaranya adalah yang pertama untuk memanggil roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Rohnya Nabi akan hadir di tempat pembacaan maulid. Ini jadi pembacaan maulid ini diantara tujuannya adalah tujuan utamanya adalah mengundang datangnya roh beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara tujuannya juga adalah agar supaya semua yang hadir memperbanyak sholawat kepada beliau.
Karena itu kalau hadir maulid jangan bingung foto aja. Jadi diadakan maulid ini tujuannya untuk memperbanyak sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hari kelahiran beliau ini adalah hari raya terbesar. Jadi hari raya terbesar bagi umat Islam adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu 12 Rabiul Awal malam ini. Karena kalau tidak ada Nabi, kita tidak bakalan tahu hari raya yang lain. Kita tidak akan tahu sholat, tidak akan tahu caranya puasa, ibadah yang lain. Dan pembacaan maulid ini akan mendatangkan barokah yang akan dirasakan oleh hati setiap yang membacanya, khususnya orang-orang yang hatinya bersih, yang tidak punya rencana jahat atau jelek kepada sesama muslim. Karena itu kita memohon kepada Allah SWT agar supaya Allah menerangi hati kita dengan barokah Nabi Muhammad SAW. اللهم وفقنا الخير للحل وعنا عليه وفقنا الخير وعنا عليه اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح من فيه صلاحه صلاح للاسلام والمسلمين اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح للاسلام والمسلمين ومن فيه هلاكه ومن في كلامه استهزاء او اذيه للنبي محمد الرؤوف الرحيم وللاسلام والمسلمين يا رب العالمين وانصرنا وانصر بنا شريعه نبيك محمد الرؤوف الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الضالين آمين. ربنا تقبل منا وتب علينا واغفر لنا وجد يا حي يا قيوم يا الله يا مجيب يا معطي بالعطاء لا يا رب العالمين.